अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का फजल व करम से ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। ये मेरी बेटी और इसके बाबा आज जल्दी उठ गए थे, मौसम भी बाहर अच्छा था, तो वो हैरान है कि सुबह सुबह क्या हो रहा है। तभी ऐसे ही उठा के इसको इधर बैठा दिया। तो ये शहजाद वो जो गेंदे के फूल लेकर आए थे ना, उसको मिट्टी डाल रहे थे। तो मैं कह रही थी कि सबको डाल दें ना, तो कहते नहीं है ना, इसकी जड़ें ऊपर आती हैं, ज़मीन के नीचे नहीं जाती। तो इसको इसलिए हर हफ्ते के बाद ना इसको ऐसे मिट्टी में दबाना और मिट्टी डालनी पड़ती साइडों पे ना। तो वाकई में फिर जब इन्होंने मुझे एक ही दिखाई ना, तो उसकी जड़ें ऊपर निकल रही थी, तो दूसरों की ज़मीन के नीचे जाती जड़, इसलिए। तो मैं कह रही थी चलो आपकी वजह से मुझे भी कुछ इल्म हासिल हो रहा है। पर फर्स्ट टाइम सुना कि किसी चीज़ की जड़ें ऊपर आती, ज़मीन के अंदर नहीं जाती। तो ये इसलिए सारे पौधों को डाल रहे थे। तो ये गमले सारे साफ़ किए थे, तो फिर भी उसमें ना थोड़ा बहुत पुदीना रह गया था। तो वो फिर कह रहे थे कि ये भी निकाल दे। मैं कहा नहीं, रहने दे, चलो कुछ नहीं होता। आगे आप लोगों ने सब निकाल दिया तो अच्छी बात है, ये अपनी जड़ों से फिर बनने लग गया है। वैसे तो इन्होंने सारा क्लीन कर दिया था ना, तो ये फिर मिट्टी इजाफी इन्होंने ला कर रखी हुई थी और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये। तो मुझे वो आपको ना जड़ें दिखाना याद नहीं रही को वाकई में ऊपर से निकल रही थी। ये हमारा लहसुन देखें, ये खजूर की भी जड़ें ऊपर आ गई हैं। तो कह रहे थे इस पर भी मैं मिट्टी डाल देता हूँ। तो ये सबको वैसे ये मिट्टी डालेंगे। ये सुबह का टाइम है और फिर ये शाम में आके इनको पानी लगाएंगे। गर्मियों में सुबह नहीं पानी लगाते, ये शाम को लगाते हैं। तो यहाँ पर आयत बैठी हुई थी। ये बाहर उसकी बड़ी मामा और बड़े बाबा सोते हैं ना, बाकी बच्चे नीचे सोते हैं कि मौसम एकदम से ख़राब हो रहा है ना, तो बच्चे बीमार ना हो जाए। तो ये फिर आयत बैठी हुई थी कि देख रही थी ये मेरे मामा बाबा क्या कर रहे हैं, फिर हंसने लग गई। तो ये पास कौवे उड़ रहे थे, उनको देख रही थी। यहाँ पर फिर आयत के बाबा ऑफिस चले गए थे, तो ये फिर आयत का लेट सोने का दोबारा टाइम हो गया था, 10 बज गए थे, क्योंकि आज सुबह ये 6:30 बजे की उठी हुई थी। तो मैंने फिर अपने लिए गोभी रात को बनाई थी, वो बची थी। अपने और नेहा के लिए पराठा बनाया हमने, हाफ हाफ मीठे दही का लिए। ये मैंने चने लिए थे, पड़े हुए थे घर में, तो ये गुड़ लिया था और पानी डाला। मुझे ना नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो इसकी वजह से ना सर में दर्द और पट्ठों में खिंचाव था। तो किसी ने बोला कि ये ऐसे बना के ना दूध में डालकर रात को सोते वक्त पिया करो। तो वो तो नहीं मैं पी सकती दूध, मुझे क्योंकि अस्थमा, तो इसलिए मैं ऐसे फिर लैदा से ये चने थे, गिरी थे और बादाम थे, इनको मैंने ग्राइंडर कर लिया था। दही लिया और 1 पाव के तकरीबन मैंने घी देसी लिया था। तो ये कहते हैं इसलिए अच्छा होता, सर दर्द भी नहीं होती और वो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से लगता है ज़ुकाम। तो मैंने फिर ये गुड़ को 1 कप पानी में पिघला कर, तो जब पानी खुश्क हो गया तो उसमें 1 पाव से ज़्यादा ही मैंने घी डाला था। तो अब इसको जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें ये चने जो मैंने ग्राइंडर किए थे और दही, वो क्या कहते हैं, गिरी, और वो बादाम थे, तो इन सबको डाल के तो मैं मिक्स करके, तो क्या ये सुबह नाश्ते में दूध के 1 कप के साथ मैं कहा मैं फिर वही बात है, दूध तो मैं पी नहीं सकती, तो चाय बना के या ऐसे सादा भी मैं ले सकती, कोई मसला नहीं। तो ये फिर मैंने डाल के तो अपने लिए बना ली थी। वैसे भी कहते हैं हेल्थी है, सेहत के लिए अच्छी है, तो इसलिए मैंने फिर ये बनाई थी कि चलो अभी से दिमाग से तो ना बंदा फारग हो। तो आया तब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा बड़ा फजल व करम है मेरे रब का। अब मेरी बेटी आगे से बहुत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाबा लेकर आए थे अंगूर और सेब और केले, तो वो तो ऐसे खा लेते हैं, मुझसे नहीं खाए जाते ना। तो मैं फिर सोचा अपने लिए फ्रूट ट्राइफल बना लेती हूँ। तो ये मैंने आधा किलो दूध लिया था, तो ये मैं अपने लिए बना रही थी, इसलिए मैंने फिर जितने खाने थे मैंने उसमें डालने थे, फ्रूट वही थे।
تو یہ 3 چمچ میں نے چینی کے لیے تھے، آدھا کلو دودھ تھا، اور یہ پہلے سے ہی ابلا ہوا تھا دودھ، بس میں اس کو گرم کر رہی تھی۔ تو دودھ ابلنے کے لیے میں نے پاس رکھ دیا تھا۔ یہ 2 چمچ کسٹرڈ، مینگو کسٹرڈ مجھے پسند ہے، وہ میں نے لیا تھا، اور یہ پاس میں ایک سیب تھا، 2 کیلے تھے اور انگور تھے۔ تو ان کو میں اچھے طریقے سے دھو لیا تھا، دھو کے اب میں ان کو کاٹ لوں گی۔ ساتھ میں کسٹرڈ بن رہا ہے، ادھر دودھ کو دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا تھا، اب اس میں نے یہ کسٹرڈ ڈال دیا تھا۔ اس کو میں جیسے نارمل کسٹرڈ بناتے تھک ویسے نہیں بنا رہی، رنی ٹائپ سا کہ تھوڑا تھوڑا پتلا ہو کے اس میں یہ فروٹ ایڈجسٹ کر دیں، بالکل بھی وہ پتھر بنا کر نہیں کھانی۔ تو یہ دیکھیں ایسے لیکوڈ سا ہو کے فروٹ ڈلیں گے نا بیچ میں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے ان کو بول میں ڈال لیا تھا۔ اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس میں ایک کریم کا ڈبہ بھی ڈال کر مکس کر سکتے، اگر مہمان آئے تو میرے لیے تو یہ زیادہ ہیوی ہو جانا تھا، تو یہی کافی تھا۔ پھر یہ پاس بادام تھے، میں نے وہ کاٹ لیے تھے، انگور دھو کے صاف کر لیے تھے، یہ گری تھی، اور سیب کاٹ لیے تھے۔ کیلا میں ابھی نہیں ڈال رہی تھی کہ جب بھی کھانے کا ٹائم ہوگا نا، یہ میں فریج میں اس کو رکھا تھا، یہ دیکھیں میری انگلی ٹھنڈا اب یہ برداشت کر رہی ہے۔ پاس میں سبزیاں یہ کاٹ رہی تھی نا پھل، اس کو میں نے فریزر میں رکھ لیا تھا کسٹرڈ کو، یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا جب اس میں یہ پھل ڈال رہی تھی، اور جب میں رات کو جب ہم نے کھانا ہوگا نا تب میں اس میں کیلے ڈالوں گی کہ کھاتے وقت، نہیں تو کیلے جو نا وہ کلر خراب کر دیتے، پانی چھوڑ دیتے، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ پھر میں کیلے اور یہ سیب اور انگور اور بادام اور گری ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیا، ٹھنڈا ہو جائے گا، رات کو آئے کہ جب بابا آئیں گے تو پھر کیلے جب ہی کاٹ کے مکس کر کے تو پھر میں ڈال لوں گی۔ تو یہ میں اب مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے، تو وہی بادام بچے ہوئے تھے تو پھر میں نے اس کے اوپر لگا دیے، تھوڑے کرش کر کے ڈال دیے، اور گری تھی جو میں نے شرڈ کر کے رکھی وہ اب اس کے اوپر ڈال دی۔ آیت سوئی ہوئی تھی اس لیے میں یہ تسلی سے کام کر رہی تھی، جب سے وہ بیمار ہوئی نا چڑچڑی سی ہو گئی تھی، تو یہ پھر بعد میں اس کی آپیاں وغیرہ آئی تھی، پاپڑ پڑے تھے، ہم نے کہا چلو ساتھ میں کوئی مووی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ کھاتے ہیں، یہ ہیلتھی تو نہیں، اب ٹائم تو پاس کرنا تھا نا، تو یہ پھر ہم 5-6 جنی تھی تو ہم یہ کتنے بھی زیادہ ہوں گے۔